medyo hamon pa. Okay, pink. Okay, so amo ito ang kapitikhan mga bago, ang mga bata-bata pa. Ngayon daw katakan na babe. Sige daw, naano pang pitik ang grupo ni babe. Oh, nakatakong pa ito. Mag-ubo. Pastilan. Okay, sunod. Okay. Magkakauunat good ka mo yan. Okay, ngayon kita hanaton may waist na part. Dida. Okay. Start with the pink. Okay. 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 Sunod. Okay. Blue. Medyo kuwan pa. Conservative yung kapitik. Okay. How about ganyahan natin orange? Sige daw. Hala, gano'n. Feel na feel? Nakapost eyelashes pa? Okay, sunod. Gani may chest part. Chest lanay. Chest. Okay. Start with the group of Babette. Okay. Okay. Sabay na kita award, Best in Pitik. Yung pinakamahusay nga, pinaka-poise nga na pitik. Okay, blue! There you go! Okay. Okay. How about the pink? Wow! Kaya pa, kaya pa. Hindi nila habang ka magkabibinhigan. Okay, shoulder. Start with the pink again. Okay. Okay. Hey, success. Next, blue. Okay. Next. Okay, success. Oh, feel the feel. Feel the feel. Okay. Ang grupo ni Babette, the orange group. Ay, lang daw. Bagalambag ka kanapos nga. Go! At tuman, wow! Age doesn't matter. Hala, okay, sunod. May ulo. Start with the blue. Wow! Okay, success. Okay, next. Okay! Out, you're out. Okay. Okay, isa nga out from the blue. One down from the blue team. DJ. What? What? Nasulit pa niya kamot? Okay. Let's start. Say next. Pink. Okay, wala yaman. Pamati ko wala ko na. Sige. Pink. Ay, naka-remember akong strategy ito namon, namon mga kwan, nasugad may chinelas ka kinakaptan, hindi palad, tas nasugad ka na ambang. Amin diya. Diba? Tas nasugad ito. Okay, sige daw. Okay, wala, hindi kaya. Okay, sige. Ngayon kita ang orange. Sige daw. Okay! Wow! Asa ba? Asa ba? Okay, so another winner! We have the orange! Sige daw, anay, daw ka orange pero kita out ako na hasta diin pa ang kaya ni Babette. Okay daw. Pagka-remember ko ito na si Ring, patapos ang ulo, usa ka pong